ایک قافلہ کربلا دا چلے چھوڑ دیتا میں مکے پہنچے مکیاں چلے نے میں پہلی منزل لگا پر شاہ جی منزل سالبیہ نہ ہی سنا دے میں پڑھ کے میں پھر بھی انہوں مٹھائی دے ڈبے پہ جاؤں ایک آدھی بات ہے دو دوڑے تے چار سور تے رو لیا تے کیا جی بندہ رو آ گیا اے نہیں سالبیہ تے کی ہویا اے ہی دس دے منزل سالبیہ حسین خیمے لائے پہلی منزل لگا پڑھنا ایک سائیاں دی پہنی تے تاری دور حسین کہیں دے عباس تو خیمے لوا میں ذرا سائیاں لونا ہوا میں نہیں پتا تو بولے گا کھلی میں ذرا سائیاں لونا ہوا اندر گئے نے میرے مولا تے سامنے ایک بڑی مائی ہے جدا نائیں کمر کاف دو نکتیاں والا وہ بیٹھی ہوئی میرے مولا پوچھ دے مائی اسی پردیسیاں قوم دے سیداں علی دا میں پتر نبی دا میں دوترا ہاں تے سفر تے جا رہے ہیں تے پانی چاہیے وہ آندھی ہے سونیا میرا پتر پانی لین گیا 10 میلاں تو پانی لبد ہے تے وہ چشمے تو کڑے پرن گیا ہے تے وہ آؤندا تے میں پیانی ہاں سرکار دے کول سی نیزا وہ دے بوئے تے پوچھا ایتھے پانی کوئی نہیں وہ آندھی ہے کوئی نہیں ایتھے پانی کوئی نہیں وہ کہندی جی کوئی نہیں ایتھے کوئی نہیں وہ جی کوئی نہیں حسین نے ماریا نیزا 10 فٹ پانی دا چشمہ لے مائی آپ بھی پا رہے لے مائی آپ بھی پار سناؤ نا ذرا منظر آپ بھی پار تے مینو بھی پیا وہ کہیں جی تو کون ہے وہ سونا ہے تو کون ہے وہ نیزہ مار کے پانی کڑھنے لے حسین پانی دا موت آئی سی آج بھی پانی عباس دی قبر دا طواف کر دی ہے کربلا ہے پانی نکلیا شاہ جی جملہ تو اڑے لی پانی نکلیا لمائی میں چلیا او خیمے نے سیدہ دے میں حیرانا تیرا پتر بندہ ساڑا ہو کے تے بیٹھا یہ تھی نا بندہ ساڑا ہو کے تے بیٹھا یہ تھی جدوں کارا ہوئی انہوں کہیں نبی دا نواسا تینوں یاد کر دا 17 دن ہوئے نے دے بیان نمی نیالی دلن اندر بیٹھی ہے مائے دی بیڑے چھ بیٹھی حسین تر گئے نائے دا باہب چند لمحہ تو بعد ڈیڑا لیو باپ آ گیا بوئے دے پانی دا چشمہ ایدی بیوی بھی پانی بھی پر دی ایدی ماں بھی پر دی ایک میں ہو گیا انہیں کہو خیمے نظر آؤں دیں اکھے آؤں دیں قوم دا سیدی نا حسین انہیں ہاتھ ہی سے رکھیا وہ جی کہتے نہیں گیا انہیں کیا سی بندہ ساڑھا ہو کے تے پھر دائے تھے آکے کہہ گئے سنجدو مائی تیرا پتر آوے انہوں بولائی میرے کول کہندہ اماں کڑیاں دے ان پانی دی تے لوڑی فاصلے مک گئے آکڑا پی میں ایک واری مدینے والے سیدوں نہ ملا ہوں یہ تھک گیا تے بس کرنا آتن میں سناما منظرہ نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری میں میلا مدینے والے سیدان مرشد اے آیا قریب حسین نے دوروں بیکھیا فرمایا اکبر استقبال کر میرا پرونا آ رہا ہے نزدیک آیا فرمایا باہب ویک کے کہنا میں تے بھولیا رہا ایڈے سونے بھی بندے ہوندے نے اوئے ہوئے 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 میں بھولے ہی رہا ایڈے سونے بھی ہوندے نے تسی کی آندے ہو فرمایا میں لا الہ الا اللہ محمد صلی کہنا پڑھاؤ کہنا جی 1 منٹ کھلو جو یا میں بیوی نو طلاق دے آواں یا نہ لے آواں یا طلاق دے آواں یا نہ لے کارا کو دا ناسی حانیہ ہی الفا نون یہ نا حانیہ کہیں دا حانیہ کنے دے ہوئے بیان اکھے 17 دن انہیں کہا طلاق لینی انہیں کہا کی پیان ہے انہیں کہا بھی اوڑا خیمے آ لینا میں لگاؤں او دا دین قبول کرنا یا تم ہی کر لے یا چل انہیں کہا میں نال لے چل یہ ان دو میں آئے نے امام الانبیاء دے سامنے نواسے دے بہ گئے نے سنیا جاگی میرے مولا نے کیا پڑھ کلمہ وہ آندھی 1 منٹ کھلو جائیں 1 منٹ کھلو جائیں 1 منٹ ٹھہرے وہ آندھا بیوقوفی اوتھوں نال آئی ہیں ہون مولا نو انہیں کہنا ٹھہری میں مولوی دی تھی عیسائیاں دے مولوی دی میں پڑھے ہے کہ شہید دے خون دا قطرہ زمین تے بعد چ لکھدا ہے او جنت وچ پہلا جاندا ہے کلمہ پھر پڑھائیں پہلا ضمانت دے کہ اے میرے تو بغیر جنت نہیں بڑھے گا
मैनू नीलम तू की सुनना पिया उन्हें कहनू कहो जमानत अली दा लाल आंदा है ओ जन्नत सिर्फ जमानत मंगनी है या जन्नत वेखना चाहनी उन्हें क्या मौला समान पढ़ा कलमा पढ़ लिया मां भी नाल बीवी नू नाल लेके लश्कर हुसैनी शामिल हो गया मैं दी शहादत एक फिक्रा सिर्फ पढ़ना चाहना ए माए दी मुंह वेख के कहंदी है पुत्र जा ते उदों खुश होवांगी जदों मुड़ के वापस ना आए जदों मुड़ के वापस ना एक फिक्र चुके मैं शहादतां पढ़नी ये गया 120 बंदा मारिया इन्हें वाहब ने नवा नवा मुसलमान मारन तो बाद ना ये डिगया एदा सिर लाया सिर ला के उन्हां सुटिया मां वाल सदके जावां इस बेबे कोलों सदके जावां इस मां कोलों ये सिर चुमिया ते सिर तो घुमा के ना वापस सुट के कहंदी है हुसैन दा सदका दिता वापस नहीं लेंदी एक बारी बोलते सही है मैं मंजिले साल बाबा ने थक गया मेरा ख्याल इस एक मंजिल की बाबा देर लगनी ए कूफा है ए मक्का है ए सड़क जाती है कूफू मैं चूंकि वेख के ने ना सारे ए सड़क भी जाती है ए मेरे मौला दे खैमे ने ए खैमे ने मैं तेन इल्म सुना रहा ढोले नहीं ए खैमे ने ए सड़क जा रही है कूफे तो मक्के बुढ़ी माई है 80 साल की पुत्र का नाम है फरजदक वो घोड़े ते बैठा है उन्होंने आंदी है वे तेज भजा 8 हो गई हज निकलना जाए वे मेरी जिंदगी दियां हसरतां दो ने एक मैं हज करना चाहनी हाँ ते जदों हज कर लवां फिर मैनू मदीने ले जा मरन तो पहला एक बारी मुर्शद हुसैन दे पैर चूम ला मेरी जिंदगी दियां दो असरतां पहली असरत हज करा पता नहीं अगले साल हज नसीब होवे या नहीं वे दूजी असरत मौत तो पहले एक बारी मदीने ले जाओ मैं मदीने वाले सैयद अली दे लाल एक बारी पैर चुमना चाहनी है वो आंदा अम्मा जिन्ना हो सकता है मैं घोड़ा भजाई जाना हुण तेनू नहीं पता भी तू समझेगा कि नहीं मैनू नहीं इल्म जदों ओदा घोड़ा है ना उस लकीर ते जिथे हुसैन दे खामे नजर आउंदे ते माइया दी रोकी वे जरा रोकी वे जरा रोकी वो बेबे कदी नहीं भजा कदी नहीं रोकी उन्हें क्या वे रोक मैनू इन्ना खैमे जो मुहम्मद दी खुशबू वे मैं आसिया लिया वे लजपाल दी मैं खुशबू सुखदी रही मदीने दियां गलियां इन्हां खैमियां विचों मैनू अपने नबी दी खुशबू दी अपना ऊठ रोक थक गया इन्हें डाची रोकी है जा पता करे खैमे किधे ने मंजिले साल भी पढ़ रहे जा खैमे पता कर किधे बुढ़ी बह गई है इफ्राज तक चले अगे फिक्रा लगा पढ़ अल्लाह करे तेरी समझ आ जाए फिक्रा लगा पढ़ अल्लाह करे तेरी समझ आ जाए अगे कुरान पे पढ़दा है एक फिक्रा लगा पढ़ अली दी शान दा एदी नारा ला के तुसी एदी कीमत में देनी है किवें बंदा आया मसीतों ते रसूल पे पूछदे ने मसीते की है वो आंदा जी अली कुरान खोल के बैठा सी ना 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 जुमला सुन के दा दें अली कुरान खोल के बैठा सी बंदे दा नाम की है कंबर ए आ गुलाम अली दा मेरा मौला जी रसूल ने दसदा कुरान खोल के बैठा सी और कोल सुनने वाला कह कमाल है तेरे तो सीधी तरह कह पे कुरान पे पढ़दा सी उन्हें कहा मैं हाँ अली दा नौकर मैं हाँ अली दा शाह जी तुसी सजे पे वेंदे हो मैं हाँ अली दा नौकर मैनू की पता होगी मेरा मौला कुरान खोल के बैठा सी की पता है अली कुरान पे पढ़दा सी या कुरान अली पढ़ रहा कुल्ले ईमान नास्ते कुरान यक ज़बान हलाली नारा नारा हलाली क्या मैं की जानना कुरान अली पढ़ रहा सी या अली मुंह खोलो
قرآن علی پڑھ رہا سی یا علی قرآن پڑھ رہا سی؟ اندر خیمے دے میرے مولا قرآن دی تلاوت پہ کر دے نے، باپ تلوار لے کے عباس کھڑا پیرا دے دے، اوئے روکو اے دوروں روکیا، منہ چوکے ٹوڑے انہیں کی کم؟ وہ اندر جی میں دشمن نہیں، صرف اینا پوچھنے خیمہ کدھر ہے؟ مینوں نہیں علم تو کی سننا ہے، اینا پوچھنا اے خیمہ کدھر؟ عباس نے اوتھے کھلو دوڑ کے گئے نے، لوٹا لے اندر پانی دا تے وضو کیتا ہے، وضو کر کے کہندے نے انما یرید اللہ لیذھب عنکم الرجس اہل البیت ویطہرکم تطہیرا۔ آل نبیہ اولاد علیہ رہن والا مدینے دی قوم دا سیدی علی دا پتری نا حسینی۔ اے سنن دی دیر مرشد فرض تک دوڑیا واپس کئی دے اماں مبارک ہو، ماں پیان دی ایک آدھی مبارک، انہیں کیا تیری ایک حسرت پوری ہو گئی، انہیں کیا کہڑی جڑے مرشد مدینے جا کے پیر چمنا چاہتی سے، اے خیمہ اس سے مرشد میں نے نہیں علم تو کی سننا ہے، اے خیمہ اس سے مرشد ہے۔ اے بول کے آندھی اکھاں دی بنائی ختم ہے، 80 سال عمر ہے، کہیں دی میری باں پھڑ لے، بس ایکو حسرت ہے، ایک واری حسین دیاں پیراں ہوتے میرے ہاتھ، تو بولیں گا تو میں 2 منٹ بنا گا، پیراں ہوتے میرے ہاتھ رکھ دی۔ ایمان لے کے ڈور پیا غازی عباس پوچھ رہے ہیں، پہلے کلا آیا سا ان بڑھڑی لے آ رہے کی چاہنا ہے؟ ہائے او غیب دان حسین، اندروں آواز دے کے اندر عباس روکنا فرزدک نو بھی آن دے، انہوں کہ مان بھی نیا۔ یہ پشانیاں تو پہچان دینا، بس ایتھی قیامت میں پڑھنی ہے، جے تو جاگدہ رہے ہو نہیں تو میں ایتھی بند کر دیں۔ ان اندر لے کے آیا، انہیں ماں دے دومیں ہاتھنا حسین دے پیران تے لائے دے، میرے لیکن مینو ٹولے نہیں، انج پیران ہاتھ لا کے نا تے مائی نے انج ہاتھ کڑے نے، انج اکھاں تے مال کے نا انج کر کے تے بہ گئی، انج کر کے بہ گئی، ڈیڑا لیو انج بہ گئی، وہ اندر بے ہاتھ چوک، بے ہاتھ چوک، وہ اندر یہ نا ہاتھ چوک، وہ اندر یہ نا، بے کیوں نہیں چوک دی؟ انہیں کیا یوسف نبی دا کرتا یعقوب دیاں اکھاں تے پایا تے اکھاں روشن ہو گئیاں، میں محمد دے پتر دے پیرانو لائے نے ہاتھ تے وینیاں نور آیا ہے کہ نہیں آیا؟ انہیں کیا بے بچے بے میرا لال میں لائے نے حسین دے قدمانو ہاتھ، حسین منی وانا من حسین، منال نہیں من حسین۔ اے میں اوتھے دساں گا کہ کس موقع تے رسول کیا سی کہ میں حسین کیوں آن تے حسین میری جو انج ہاتھ لے سر دے رکھے، ہن ماں بھی آندی بے میں ویکھنا جانی کہ اے نور نے تیری نسل پاک میں ہے بچہ تو ہے این نور تیرا، میں ویکھنا جانی اے نوریاں کو ملتا کی ہے فرضہ کہیں گا اماں چوک بات ہوا دیئے نو میں پریکٹیکل کرنا ہے، نور آیا کہ نہیں؟ نور آیا کہ نہیں؟ او دے بولا تو پہلے علی دلال بولیا او مائی ہاتھ چوک تینوں پتا لگے یعقوب دے محمد دے فرق کتنا ہے؟ او بولو تھکی گاؤں پڑھنا چاہنا ایک بار تینوں یاد میرا آخری خطاب رہے، انہیں کیا ہاتھ چوک جائنے چکے آئے کہ اکھاں روشن ہو گئیاں، جنہ دی پیر چومیاں نور آ جائے۔ میں تینوں پوچھن دیا جنہ دی پیر چومیاں نور آ جائے وہ بشر نہیں، تینوں پوچھن دیا نا جنہ دی پیرانو ہاتھ لایا نور آ جائے۔ ایک باری بول دے صحیح ہے، جنہ دی پیرانو ہاتھ لایا نور آ جائے۔ نور میں ایک اور گل لگا کر امام الانبیاء نماز پہ پڑھا دے حسن تے حسین تو میں اتے سوار ہو گئے، نبی ایک ہاتھ نال پیار نال پہلا ایک نو لایا پھر دوجے نو لایا پھر سجدوں سر جایا
फिर सजदे गए ते फिर उत्ते जदों फारूक होए ने ना हजरत अबू हुरैरा दे ने भी मैं कोल बैठा सा ते मैं कहा या रसूल अल्लाह जी हुक्म दिओ ते मैं दोवां नूं घर छड्ड आवां जे हुक्म दिओ ते मैं दोवां नूं मेरे बेबे दे कोल छड्ड आवां मेरे नबी ने कहा नहीं मेरे नबी ने कहा नहीं ए ने नूर ये आप ही चले जाएंगे हुसैन ने इंज किया उत्तों बिजली चमकी है ते अंज वेख के 5 साल का हुसैन का जिन्ना चिर मैं करना ना बढ़ जाए इत्थे ही रही बोलिया नहीं जिन्ना दे आखे आसमान का नूर चमक के जमीन ते आ जाए उन्होंने हुसैन आ दे कोई लुत्फ आ रहा ही लंदा आ मैं तेन दसा मंगले साल भी आ एक गल लगा करने की जी ना मैनू ढोले आउंदे ने ते ना वो जे लहरी आउंदे ने हुसैन ने क्या अब्बास जी सवेरे टुरना ते ना लिख एक बार जागी होए मैनू नहीं पता हूं तेरी अखा ने के बट्टे ने ना लिख शाह जी गौर ना सुने जे ना लिख अब्बास दे कोल कागज कलम मौला लिखाओ फिर मैं लिख अब्बास लिख कासिम लिख औन लिख मोहम्मद लिख असगर लिख अकबर शहजादा लिख दिया हुसैन ने क्या लिख ज़ैनब मैं नहीं पता मैंने चुको लहरी आऊंगा नहीं वो आने वाला लिख ज़ैनब अब्बास के हथों कलम डिग गई अब्बास कहता मौला जी एक बूहे चो दूजे बूहे तक जाती शर्माती है वो शाम जाएगी मैं नहीं मालूम तू की सुनना है ज़हरा दा लाल जी एक कमरे चो दूजे कमरे तक जाती होया घबरांदी है ए शाम जाएगी फरमाया लिख ज़ैनब लिख कलसूम लिख रुकैया ना लिखे जा रहे हैं लिख दिया ना जदों सामप कर दिता ना ते एक बच्ची है जिदा नाम है सुगरा इनू बुखार होया ये आंदी है फुफी मेरा नाम लिखिया है फरमाया नहीं मेरी माँ कोई नहीं इसलिए मेरी माँ कोई नहीं इसलिए मेरे पापे नू बुलाओ बुखार दे नाल ना अब्बे दे पैरां ते हथ रख के कहंदी है अब्बे दे पैरां ते हथ रख के कहंदी है मैं बीमार हाँ ते मेरा नाम क्यों नहीं जे लिखिया मेरी माँ कोई नहीं फरमाया सुगरा अगर तेनू नाल ले जा ते यूसुफ ते याकूब दी सुन्नत जुदाई दी किवें पूरी होवे पता नहीं केड़ा समझिया ते केड़ा नहीं समझिया